جو यूके का प्लेन है वो भी वो एक प्लेन है मेरे ज़हन में। बेहतर नहीं था कि आप अपने वार्ड से इलेक्शन लड़कर अपनी सियासत का आगाज करते थे। माशरे में जुल्म बढ़ता है तो हर शहरी सियासत में आता है, सिवाय दो तबकों के। एक जो मफाद परस्त होता है, खुद गर्ज होता है, जिनको जो खुशहाल होते हैं, अमीर तबका, और दूसरा बुजदिल। जो लोग सरमाया लगाते हैं वो आगे आते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। गांव के सबसे बड़े फ्रॉड ये होते हैं। किस तरीके से अपने सियासी सफर का आगाज करेंगे? नौजवानों का हमेशा 50,000 और लाख रुपए की स्कीमों पर सौदा किया जाता है। सियासत में सबसे पसंदीदा शख्सियत आपकी कौन है? सियासत अब इस तरफ चली गई है कि लोग देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार टिकट लेकर आएगा इस्लामाबाद का, जिसके साथ हवा भी होगी इस्लामाबाद की। तो ये कहूंगा कि इस्लामाबाद की हवा हो ना हो, मेरे साथ लचराट की हवा होनी चाहिए। स्टूडेंट जब था तभी मुझे शौक था पॉलिटिक्स का। और अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान बासत अजीज आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं गोजरी चैनल 1। आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं, हमारे साथ मौजूद गुफ्तगू हैं अलका लचराट, यूथ विंग के रहनुमा राजा मोहम्मद इरफान। हम इनसे पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको सियासत पर आने पर मजबूर किया। बहुत शुक्रिया बासित भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके तवस्सुत से मेरी ये आवाज़ आवाम तक पहुंचेगी। जिस तरह से आपने सवाल किया, तो जनाब मुझे खुल्लम खुल्ला लूट मार जब होती हुई मैंने देखी माशरे में, तो मुझे इस चीज़ ने सियासत में आने पर मजबूर किया। ये बताएं कि आपका कोई सियासी बैकग्राउंड था या कोई ऐसी शौक थी या आपने किसी सियासी लीडरशिप को कॉपी किया, या किस वजह से आपको ये आना पड़ा सियासी मैदान के अंदर? देखें बासित भाई, ये बात यह है कि वो एक अंग्रेज मुसन्नफ की एक सेंग है कि जब माशरे में जुल्म बढ़ता है तो हर शहरी सियासत में आता है, सिवाय दो तबकों के। एक जो मफाद परस्त होता है, खुद गर्ज होता है, जिनको जो खुशहाल होते हैं, अमीर तबका, और दूसरा बुजदिल। क्या विजन है आपके पास, क्या सोच है? आपने देखा कि मौजूदा तर्ज सियासत, चाहे हम पाकिस्तान को देखें या अपने आजाद कश्मीर हल्का 2 की बात करें, तो यहाँ पे जो भी लीडर आया वो बड़े बड़े दावों के साथ जरूर आया, लेकिन हल्का लचराट की तमीर और तरक्की के हवाले से देखें, तालीम के लिहाज से, सेहत के लिहाज से, तो कोई बड़ी जो है वो कामयाबी नहीं कर सका। तो आप अभी नौजवान हैं, आपके पास तालीम के हवाले से भी एक बड़ा टाइम है, आप तालीम हासिल करें, यूके जाके फिर कोई एक नया विजन लेके हल्के में आए, या उससे पहले ही आपके पास कोई चीज है मौजूद है? देखें बासित भाई, जो यूके का प्लेन है वो भी वो एक प्लेन है मेरे जहन में। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तरह आपने बात की कि आपको के पास क्या विजन है, किस तरह आप सियासत करेंगे, ज़ाती तौर पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो बात यह है कि मैं स्टूडेंट जब था तभी मुझे शौक था पॉलिटिक्स का, और मैंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स की और मुख्तलिफ तंजीमात में पौधों पर भी उनके काम किया, और मुख्तलिफ तंजीमात का सदर भी रहा, और एज अ कारकुन भी काम किया। और ज़ाती तौर पे अगर आप यूँ कह लें कि मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये मोटिवेशन दी। उसमें मेरे ग्रेजुएशन लेवल पर जब मैं पहुंचा तो मेरे उस्ताद इकराम ने मुझे ये मोटिवेशन दी कि अगर आपकी ये सोच है कि आप लॉन्ग टर्म पॉलिसियों को चेंज करना चाहते हैं, तो आप के गवर्नमेंट के जरिए, पॉलिटिक्स के जरिए कर सकते हैं। मौजूदा तर्ज सियासत में आपने देखा कि जो लोग सरमाया लगाते हैं वो आगे आते हैं। अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में फरमाया कि व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत जिल्लत का जो मालिक है वो अल्लाह की ज़ात है। ये अल्लाह पाक ने अपने हाथ में रखी हुई है, इज्जत भी और जिल्लत भी। तो वो जिसको चाहता है इज्जत बख्शता है, जिसको चाहता है रसवाई मिलती है। अब कोशिश कर सकता है इंसान, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। तो मैं भी एक अपनी कोशिश कर रहा हूँ, तो कामयाबी नाकामी मेरे अल्लाह के हाथ में है। बाकी जहाँ तक आपने इलेक्टिबल की बात की, तो इलेक्टिबल तो आप पाकिस्तान में देखें या आज़ाद कश्मीर में देखें, ये तो एक रिवाज बन गया है कि कोई भी इलेक्टिबल किसी भी नजरियाती कारकुन का इस्तहसाल करना, ये उनका एक बुनियादी शेवा बन गया है हमारी सियासत का, जो कि तर्ज सियासत गलत है। ठीक हुआ, अब कोई भी जो संजीदा आदमी है वो सियासत की तरफ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा पिछले अरसे से नजरियाती सियासत थी वो अब खत्म हो गई है।
اب سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف، میں نے پہلے بھی کہا کہ نظریات کو ختم کرنے کے بعد سیاست اب اس طرف چلی گئی ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کون سا امیدوار ٹکٹ لے کر آئے گا اسلام آباد کا، جس کے ساتھ ہوا بھی ہوگی اسلام آباد کی، تو اس کے ساتھ لوگوں کا ذہن ہوتا ہے چلے جانے کا۔ آپ کس طرح اس جگہ تک پہنچیں گے؟ دیکھیں باسط بھائی، آپ کی جو بات ہے کہ اسلام آباد کی ہوا ہوتی ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ اسلام آباد کی ہوا ہو نہ ہو، میرے ساتھ لچھراٹ کی ہوا ہونی چاہیے، بالکل یہ ٹھیک ہے، مین پوائنٹ ہے۔ بالکل۔ تو میں تو اپنے یہ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اسلام آباد کی ہوا کو نہ دیکھیں۔ اچھا آپ یہ بتائیں، سب سے پہلے تو یہ پتا چلے آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیا کوئی سیاسی ایڈجسٹمنٹ لیں گے؟ کیا کس طرح سے آپ اپنی سیاسی کیریئر، وہ تو آپ نے کہہ دیا کہ میں نے سیاسی مختلف جو ہے سرگرمیوں کے اندر حصہ لیتا رہا، لیکن حکومتی سسٹم کے اندر جانے میں بڑا وقت لگتا ہے، بڑی پیچیدگیاں ہوتی ہیں، بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑی لابنگ چاہیے ہوتی ہے۔ آپ کس طریقے سے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کریں گے؟ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے جو ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں۔ دنیا میں آج تک ہمیشہ آپ دیکھیں اگر تو وہی لوگ کامیاب ہوئے جن کی بڑی سوچ اور بڑا خواب ہوتا ہے، وہ لوگ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ آپ کس طرح جائیں گے، پیچیدگیاں ہیں بہت زیادہ، ایڈجسٹمنٹ لیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ راز راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ کس کو دیکھ کر سیاست شروع کی، اور سیاست میں سب سے پسندیدہ شخصیت آپ کی کون ہے؟ جناب آپ نے جو بات کی، تو میں نے تو آج سے 1400 سال پہلے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے بڑا لیڈر مانتا ہوں، اور وہی ان کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں مغرب کو دیکھیں، جہاں آج کل ہماری پولیٹکس میں سب سے زیادہ مغرب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور ہمارے سیاستدان بھی مغرب کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، تو اگر آپ وہاں پہ دیکھیں ان کی گہرائی تک، ان کی پولیٹکس کی گہرائی تک جائیں، تو آپ کو واضح نظر آئے گا کہ آج بھی امریکہ کے اندر عمر لا کے اوپر وہ اپنی سیاست یا آئین ان کا جو ہے وہ عمر لا کے اوپر چلتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر بھی جو میری سوچ ہے خاص کر لچھراٹ کے لیے، کہ ہم ایک ایسا نظام لائیں گے، جہاں تک ہو سکا میں عوام علاقہ کی خدمت کروں گا، اور جہاں تک ہو سکا میں ان کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اچھا نہیں تھا کہ سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس احمد خان صاحب نے آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو بلدیاتی الیکشن کے ذریعے آگے آنے کا موقع دیا؟ تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ آپ اپنے وارڈ سے الیکشن لڑ کر اپنی سیاست کا آغاز کرتے تھے؟ تو کیا یہ آپ کے لیے بہتر نہیں تھا؟ باسط بھائی، ایک تو بات یہ ہے کہ اس وقت میری عمر کی حد پوری نہیں تھی جو میں نے کی تھا۔ دوسرے نمبر پہ جہاں تک تنویر الیاس صاحب کی بات ہے، تو وہ ایک تاریخی وزیر اعظم گزرے ہیں بالکل ٹھیک ہے آپ نے۔ جنہوں نے آزاد کشمیر کے اندر پہلی دفعہ 70 سالہ تاریخ میں الیکشن کروائے، بلدیاتی الیکشن، اور عوام کے ساتھ یہ وعدہ سچ کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو گورنمنٹ ہے یا جس طرح کا گورنمنٹ کا حال ہے، تو بلدیاتی الیکشن بھی آپ دیکھ لیں اور بلدیاتی نمائندوں کا حال بھی دیکھ لیں کہ کوئی گورنمنٹ نے انہیں اختیارات نہیں دیے۔ اور جو اگر ہاں ایک بات ہے کہ اگر تنویر الیاس صاحب اس گورنمنٹ میں رہتے، تو یقیناً جس طرح انہوں نے الیکشن کروائے تھے، تو مجھے یقین تھا کہ وہ نچلے سطح پر بھی اقتدار کو منتقل کرتے بلدیاتی نمائندگوں کے لیے۔ زندگی کی کوئی ایسی خواہش آپ کی؟ زندگی کی جو سب سے زیادہ میری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے لچھراٹ کو دوسرے حلقوں کی طرح خوشحال دیکھنا چاہتا زندگی ہوں۔ سے کوئی شکوہ ہو آپ کا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ مجھے زندگی کا کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کہ میں اگر میرا ماضی دکھ تکلیف دردوں سے بھرا ہوا بھی ہو، تو میں پھر بھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ میرے ماضی نے مجھے جو کچھ سکھایا وہ آج میں ہوں۔ کیا پیغام دیں گے اپنے نوجوانوں کے لیے؟ لچھراٹ کے نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ نوجوان کسی بھی معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتے ہیں، تو ان کو اپنے عزم کے لیے اور لچھراٹ کو خوشحال بنانے کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ اور یقین جانیں کہ باسط بھائی، میں اکثر ایک چیز سوچتا ہوں کہ ہمارے لچھراٹ کے نوجوانوں کا ہمیشہ 50,000 اور لاکھ روپے کی سکیموں پر سودا کیا جاتا ہے، اور یقیناً ان لوگوں کے ذریعے ہمارا سودا کیا جاتا ہے کہ جو
गांव के सबसे बड़े फ्रॉड ये होते हैं। लिहाजा मैं अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि आप खुद अपनी जदोजहद करें, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप एक माशरे के अंदर कुव्वत हैं, आप एक ताकत हैं, आप वाहिद ताकत हैं जो आने वाली नस्लों का मुस्तकबल संवार सकते हैं। अगर याद रखें, अगर अब लछराट का नौजवान नहीं जागेगा और वो इस जदोजहद में हिस्सा नहीं लेगा और अपने लीडरान से और अपने गांव के जो लीडरान हैं उनसे नहीं पूछेंगे, सवालात नहीं करेंगे, तो याद रखें कि हमारी दास्तां तक नहीं होगी दास्तानों में। और जिस तरह आप देखें बासित भाई, दीगर हलकों में मेगा प्रोजेक्ट्स, तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम जो एक बेहतरीन तरीके से उन्होंने उनके जो लीडरान थे, लीडर थे, उन्होंने वहाँ पे मुहैया किया आवाम को, और आवाम उससे मुस्तफीद भी हो रही है। अगर आप देखें, मैं अपने नौजवानों को ये भी बावर करवाना चाहता हूँ कि आप दीगर हलकों को भी देख लें। मैं किसी एक हलके को नॉमिनेट नहीं करना चाहता, बल्कि आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों की बात करना चाहता हूँ कि अगर उसमें देखा जाए तो सबसे पसमानदा हल्का लछराट आता है। यहाँ पे न सेहत का निज़ाम है, न तालीम का निज़ाम है। अपने नौजवानों से ये अपील करूंगा कि वो इस जदोजहद के लिए जदोजहद में मेरा साथ दें, और इंशाअल्लाह मैं उनको ये यकीन दिलाता हूँ कि आपकी उम्मीदों पर इंशाअल्लाह मैं पूरा उतरूंगा। जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, आपने जैसा कि देखा कि हमारे साथ मौजूद थे यूथ विंग के रहनुमा, सोशल वर्कर भी हैं, मुख्तलिफ सियासी सरगर्मियों के अंदर बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा लेते हैं, राजा इरफान साहब। बिल्कुल आपने देखा कि मौजूदा तर्ज सियासत के अंदर हर शहरी का बुनियादी हक है कि वो इसमें हिस्सा ले, क्योंकि सियासत किसी वडेरे की, किसी सरमायादार की घर ही पे जो है वो जाके दस्तक नहीं देती। हमने देखा है जहां पे सियासत नजरियाती तौर पर की जाती है, कई हिस्ट्री के अंदर ये मौजूद है कि बहुत लो लेवल के लोग, जिसे सियासी लोग लो लेवल का कहते हैं, उन लोगों ने भी सियासत के अंदर जब कदम रखा तो बिल्कुल कामयाबी ने उनका पीछा किया। तो इसी तरह हमारे साथ मौजूद थे राजा इरफान साहब, जिन्होंने अपने जो भी इनके ख्यालात थे वहां हमने गोजी चैनल की तवस्सुत से आपकी समातों की नजर की हैं। यकीनन आपको अच्छे लगेंगे। आप हमारी इस वीडियो को शेयर भी करेंगे, सुनेंगे भी, और जितने भी हमारे हल्का लछराट से, तहसील पटेका से, जितने भी हमारे न्यू फेस, नए चेहरे जो किसी भी तरह की सोशलाइज खिदमात के अंदर अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, वो भी अगर आपने अपने तासरात को लोगों की आवाज बनना चाहते हो तो वो हमारे साथ राब्ता करें। अपने कैमरामैन शहनवाज अहमद चौधरी के साथ अपने मेजबान बासत अजीज को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।